Manjaka belaikan atong proka tamon jakai jeng noroni program onek semuanya jeng kainani musumu invitation mano aitono chini juara rok kisah kisah jeng kakai jeng kainani umitango ini ma bolayo TISF asalmani ini bisi bruyo puila TISF ni porewo যদি কোনো চিনি রিজিনাল পার্টি নি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আসাগি কমকাই টিআইএসএফ তাবো যতনে লার্জেস্ট চিনি ত্রিপুরা হাসতেও স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এনে जों বলাইমান आं सानानि मुसुलु नरक जारा तिनि अर स्टुडेंट বিভিন্ন कलेज इउनिभार्सिटी ও পড়িও नौनि कासे रेसपन्सिबिलिटी दङ जोंनि ससाइटि न मोजाङै नायथग्रोवै असंसारबाय गथगै बयबाय बलायजानायखाय इसानानि किन्तु जोंनि ससाइटिआव ससियेल मिडियानि जों नुगौ गोबां जोंनि चेराइरगनि टिचार दंमोन सिटारारनो नुखाय जोंनि बोखा बिलाइखौ खस्थ' नांगौ आंबो नर गाहाय स्टुडेन्ट दंमोन नरक गाहाय फेसिलिटी सोंनाया तिनि अर मनिहार तंगानि सुतुबन बरमि जराव चिनि जराव जों तामथाय परिवि फायजा आं एत गोनां नंनि बर'या खुबै गरिब नंनि न बर' चिनि न बेरा न तंगानि दुसाला न आं मुइतु तंगो आनि मा खुब काम खायो जों खेत खांराय रं थाखाय तबो समय तनिबो मा तेन दिन मसाखथि बे मजरुम देनि कलांखाय नोंगो माइ नायचावै बाबु स्कुल थानि दो हनै हाबा नखरि थाङो जों मजरें बाय माइचावै स्कुल कामिनि स्कुल परिवै फायो जुदा कायसा स्कुलनि कामनि कायसा आबोबै न चिनि ताको बकनि नगो बेरायनानै स्कुल थांनानै आमते ताबुंनि हाय स्कुल बायरेवा कामनि आमते चिनि कपाला तरै अबनि परेव जों ब परिस्थिति मानखा तिनि नरनियाव स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन कक सानानि सेपनानै किसे शेयर खालामनो संगो तारपरे कानियाम चाइनि स्कुल नरक नुखाना कपला किसि आरो न परिवै क्लास 8 जरां परीक्षा अबनि परे आगरतलानि नेट स्कुल एडमिशन नखा 79 आं एडमिशन नंगौ 1980 सनखायनो दांगा नांखा नेताजी हस्टेल तंनालिया आं माकान तो हस्टेल फैखा अमतिखायनो आनि कलेज लाइफआव थांखा कलेज लाइफनि परेबो आनि ताइ बेकग्राउन्ड न कतालखाय सानानि नांलिया लाइफआव अनेक जागा सेसो इउनाइटेड नेशनआव थांगै गोपाल काहामनि बागै कक सानानि सुजुग माखा जोंनि दफानि कक साखा ini je student orok norok tongo norokni kepala tamo tong norok sainia ahai kono chungi amang nugo sini generation kahamong ngai hene norok sini next generation sini do khano kusin ka kisane ni chetre norok no chungi amang nugo tongo ini ange mele tongo khana tongla sawong nai norok no phainai नरक सिस्टेमनि जेनेरेशन नेक्स्ट खुमुलुंग काउन्सिल निर्वाचननि आगे कायसा मास गेदेरिंग आं सामानि दंगौ जों तो काबो तिरिखाय सालसिनि बागै तख्लायै दंखा जोंनि सिख्ला जोंनि वाइटेडनि सुरज आदुना गोबां बर' हारियाव दङ आं खुनुबै सामानि दंगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन बर' नखर तारपरे नरक फायनाय नरंनि बिसिङाव उनाय आगामी दिननि एमएलए नरंनि बिसिङाव फायनाय आगामी दिननि एमडिसि गोबां मा जोंनि जेनेरेशननि लिडार नरंग मांनाय आबनि बागै नरंनि जिनो तयार खायनादि नरंनि केबो सामै दिगला नोंसोरनि दिननि सामै मानानाय अनेक कष्ट अनेक लड़ाई खालामनायनि परे जों दिनै अर सप्ताह ओ सिकांगो चिनि एडिसि मामानि सालो
borong ganan bike rang kholai bai sing gana gana na asuk leja ang jokhon romjadi thayo o poschim thanani SB branch ni lokabo jokhon thango SB branch ni officer ani kaisa bondhu tongo kirpa sindhu busoni ani college mate tai oinen officer thao pintu deborma SB branch ni apro DSP borok thao o lokabano Vijay Kumar Rangkol rokoi thoi thango nang orno tonga nale রাজনৈতিক জীবন ছাত্র আন্দোলন जों जेलो खालायनाय मा थाङो आबोनि बागै जों किरुय उसुयला जों ताबुनि जे चिनि स्टुडेन्ट चिनि सिकलारगनो जों नुगो आगिनि साइतेबो फान गोनां तेबो कोक्रो तेबो कक्रों तेबो जुरदार खायकक सानाय गोरों जों चिनि बिसिंगो आसायरि मानथा अबनो जों तिनि प्राउड माखायो Boskan 27 tarik sini assembly asuknai जों khana chini meeting khana MLA rano thoi PRPC ni bagai tabo tamung kha baire ni bororok sinor chakri manani chef man kha mia jokhon assembly wo an PRPC ni urgent discussion ni bagai notice nani thango a somoy khorche MLA chao কিছুদিন আগে ত্রিপুরাবাদী চাকরি মানে একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা ডিস্ট্রিক্ট নিছিমিন 6 জন চাকরি মানে তিনি ফুঙ্গ খরচা অফিসার চিনি টপ লেভেল অফিসার ত্রিপুরাসা আনো ফাই কাগজ ফাইও চিনি মেডিকেল পরিনে স্টুডেন্ট লগনি পাঁচটা সি ফাতানি বড় ও নিনি করমনি গুজরাট দনি নিবন করমনি জাগারমনি ফাইয়ে বরক চাকরি মানখা মিজোরামনি বরক চিনর ফাই চাকরি মানো দুইটা জায়গা যদি সিলেকশন মিজোরাম বস সিলেকশন খা ত্রিপুরা বস সিলেকশন খা অমনি প্রটেস্ট নাই বসকান 27 তারিখ আর্জেন্ট ডিসকাশন যদি পিআরটিসি নি জনপ্রতি সনারি একাই বিধানসভা নরক মগানে সেনকাম ত্রিপ্রামথানে এমএলএ কামক খায় যদি তুমি ডিসকাশন সুযোগ দিয়াকাই জিরওয়া ওরতি ছানাই তারপরে সে বিধানসভা নে ওয়াক আউট খাই ফাইনাই जों बख्रक बन्नानै चिनि जरा पाइ थाका অন্তত তাবসিক পর্যন্ত 5 বার ইন্ডিয়ান হোম মিনিস্টার বাই মিটিং আং অ্যাটেন্ড খালাইছা টিউজেসনি সময় আইএনপিটিনি সময় চিনি বড়র কাম খাই কম্প্রোমাইজ খালাই ফাই কাম খাই বরক বাই কম্প্রোমাইজ খাই রহজা जों মতাবো সাইমান খা কিন্তু বুবাগ্রা চিনি লগি তমানি বাগৈ जों কম্প্রোমাইজ খাইমানিয়া তামো তমানি চিন ও বিসি ইলেকশন সিকান দুইজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার 14 জন আমিনি বিএসসি চেয়ারম্যান 1500 কোটি টাকা এডিশনাল প্যাকেজ বেচনে ম্যানেজ খাইমানি जों মন্ত্রী মানে বিএসসি চেয়ারম্যান 14 জন আঙ্গনে 1,500 কোটি টাকা নি প্যাকেজ মানানা কিন্তু ত্রিপুরা সত্তা মান নাই ত্রিপুরা সত্তা মান নাই অনেক মন্ত্রী চিফ মিনিস্টার ডেপুটি চিফ মিনিস্টার কাতাবো মন্ত্রী তং লিচিনি কিন্তু ত্রিপুরা সরকার মান থা আবনি বাগিনো চং সাকা চিনি ল্যান্ড রাইটস প্রথম নাঙ্গর নাই বরক সব নরক অ যে ত্রিপাঠিক একটন বুটি খাইব খাইনাই ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই বরক সাকা থ্রি পেস খাইনাই সিন খাইরে কা থ্রি পেস ফার্স্ট পেজ চিনি ল্যান্ড রাইটস তব অবশ্যই নাঙ্গা অবশ্যইয়া जों कठिन सिद्धांत गोराक सिद्धांत डिसिसन लानानै थाङै दङ जुदि सिनि मानथाय सिनि ल्যান্ড राइट्स जुदि रिया हेकाय जों अ मास सफानो बा फासुइ गफानो जों मन्त्रि सभानिफ्राय नखरि थांनानै बरं नायदि जों अनेक सह्य खायजा धैर्यरम 2.5 বছর তাই জরা করিছা जों বুবাগরা বাই প্রায় সময় নকক সালে তিনিবো সাপু গবেন আর পাইয়র খায় কিন্তু जों
Tebo kerak lama sidanto watangi tongo. Kai suturan kakuro bukuro dini oro paimani pore sini koroksa borong ganang sudanan saka sat singkana PIP sini bagi ko kainai jeng oro lama kaslainai oro oburut kainai saka ang saka 27 tariko sini assembly choli tongo a dino noro khaikai chotoni kahangai attract sonungai norok ekdige lama wa khaidi norok PIP sino birudiতা খাই খালিদি সিং বিধান সভা খাইনাই বিধান সভা ওয়াচন বিরোধিতা খাই নকরি খাইনাই এবং নরনি আন্দোলন সিং যোগদান দিখাইনাই নরক ইয়া কারণ আসিফ কলাইখাই সিং বরক বাই সিং তাই কম্প্রোমাইজ খাইলা চিনি মান থাই সিকাং মারিনাই তারপরে যত কিছু কম্প্রোমাইজ তাই কোনো বাই সিং কম্প্রোমাইজ খাইতে যা চিনি কমানানি কোনো করিছা কমাইতে দিকে চিনি Sini hak sekdaka, administration power sekdaka, political power sekdaka, economics power kerja sini. Kamu tongga sini thane tahu, kicu kurui, jaga ni tonggo, khas jaga, kagus putro kurui, buibai sekdago. Nini next generation, nongli generation tabung nai, kagus putro kurui. Sutrang abuni bagino ceng boy na kanai, RTS, TIS, norong omuni daikto nai agami dino. Sini generation no lama mak punuk nai. Jata sini agini simi lama punuk itu PIP, PSF nojama, Sedi Sokumar, Deborma, Devoto Kolai, Robindra Deborma songai, kebang ma bonoro. Suturan kakuro bukuro, angkini nongi port, je foundation de, omo successful nongi de naketo, opan de klainan bagai, norok jok nono bread leka hambai, sini buba gera budai kai strata ke noro sokai nai. Aro meeting pai kani khanawo botai sartan sokainai bubagera norongni generation no total kaise message ni bubagera ni message no ngodi bubagera no chini ideology bubagera no chini principle bubagera no chini yokani lama semono nai no semai hinai tai noro tini kesang kai opandano naiketo kai klaidi ang kabung no kisamatang ni chini meeting tongo hingga kaya abuni bagai noro jotono no painani sikang ahai mahai tawasa khakaham te hamdang maya